बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन चैनल मज तमाम नाजरीन हूँ इस्तकबाल। अल्लाह ज़ुल जलाल थयन तुहद दीन दुनिया सलामत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुन मुकद्दस हदीस छु कि अकि लम्हु गौर फिक्र हसा छु सास वरी किस इबादतस ते अफसर। अच्छ वारिया माने सान उलमा लेखन तफरकुन सात मिन इबादतिन सबीन, यानी गौर फिक्र आमद जोर दिन। गौर फिक्र अकल सर यह समझ जरूरी। तो अकल मुतलिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख मुकद्दस हदीस फरमोमुत कि यह हजरत जलालुद्दीन रूम रहमतुल्लाहि अलैह मसनवी पाकस मज ओरमुत 5वें जुल्दस मज तम यह बयान करन। गुफ्त पैगंबर ई रसूल खुश जवाज ई जरा अकलत बेहतर सूम व नमाज। दवन पैगंबर साहबन हसा फरमो कि अगर जरा बर्द से अकल छे रोजो नमाजो खुद छे अफजल। इस मसनवी पाक तो सोन महबूब सोन जुल जलाल अस पैदा करन वोल सोन मालिक कुरान अजीमस अंदर बारहा जिक्र करन कि अकल हुंद इस्तेमाल करो या तकून अफला ताकिलून, अकल हुंद इस्तेमाल करो। कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, दिल दिचाम्यो समझन छून तगन, चश्म दिचाम्यो वुशन छून तगन, कान दिचाम्यो बोजन छून तगन। गोया तो छु चारवायो खुद पता बिला शक छु तो गफलतस मज तो नसा छु समझित हेकन। अमर क्या छुन अस समझुन, क्या जुल जलालस व्यसन समझाउन, क्या जुल जलालस व्यसन समझाउन ये पन मालिक दपान तुह क्या गौर फिक्र करन अफला ततफक्करून। तुह गौर फिक्र करन, तुह अकल हुंद इस्तेमाल करन। क्या अगर यह करन यह तय सोरे यह सन उलमा समझावन अत मज क्या अकल हुंद इस्तेमाल कर अत मज गई ईमान आसन पख्त। हन सा वो सा ईमान पन्निस खुदायस रोजा हसा नमाज हसा उशुर हसा ज़कात हसा तो अत मज गौर फिक्र कह तुथ जरूरत मे लबन कह ये जन दपा कि अस ना समझे अस ना फिक्र तरन तक आउट कत गो तेल बे कस तम कत मज पोशिद कर यह अल्लाह ज़ुल जलाल यसन कि यम गस तुकुन गसन यमन गस पाई लगन क्या सच बाकमाल सोफन पता। तसव्वुफ तमची दावत दिवन कि अच बुनियाद त्रावन यम आयत कि ये जन अल्लाह ज़ुल जलाल वन तुम करो अकल हुंद इस्तेमाल, तुम करो गौर फिक्र, तुम सवो दिल तुम समझन। तो इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस फरमू अकल राह आसान इशारा। अत मज कोर हुजूरन सोरे इल्म बयान अक्स हदीस मज कि अकि लम्हो गौर फिक्र हसा सास वरी किस इबादतस बराबर। तिकाज गौर फिक्र योत सह चीज यम सत इंसान सच्चाई हज पता लगाए तमाम गौर फिक्र। तवे फकीरी हुंद आफ्ताब शाह शमस फरमावन कि फिक्र हज तार प्योम पन साज जिक्र आउन खेन। जिक्रन मुतलिक फरमोमुत शाह शमसन सह कलाम सह दम दम हर दम कलछम चोनी दम सत पौध गोम हस तय दम ये रोटुम तो दमदार सब्द दम सत्याम लाल। आखिरी मंदस में शाह शमस फरमावन कि अकल पकन शक्ल त्रव रूदुस तथ आलमस जमा सब्द शमस सबो लछस अकई मिसाल। यानी शक्ल पकान अकल पकान शक्ल त्रव यानी अत शाह शमस अकल तारीफ कर अकल पकान शक्ल त्रव। तो अकल हुंद इस्तेमाल सोन महबूब तस कुरान अजीमस मज बारहा जोर कर कि अकल करो इस्तेमाल, अकल करो इस्तेमाल। तो अकल मुतलिक क्या फरमावन सोन पीर कामिल हजरत जलालुद्दीन रूम रहमतुल्लाहि अलैह मसनवी पाकस मज चन असल हस्ती चोन सोच बाकी अड़जित माज। यह जलाल साहबन कौल यह वारिया अशार जलाल साहबन मसनवी पाकस मज फरमानित वारियान जायन। अगर अथ जलाल साहब शारस बह वजाहत कर यह समझन यह क्या जलाल साहब वन कि चोन असली चोन असल हस्ती चोन सोच बाकी अड़जित माज। अगर बह एक्सप्लेन कर ओपन कर दुनिया गई दरहम बरहम तथ तिक पर्दस तल ओमुत थवन दुनिया
بدل پہ ون تو مگر بارحق ونت تکیاز یہ جلال صاحب ونان یہ مانوی عقل یہ تمن لکن ہند خاطر یم زن مانوی عقل پہ کام کران دنیا کران خسی عقل پہ کام جزوی عقل پہ 20% لوگ پکان باقی یس زن مانوی عقل دنیا من 5% لوگ پکان تو 100% مز کت کن تراو امچ وضاحت کہ تہ کیا گو چون اصل ہستی چون سوچ باقی اڑجت نماز ون عقل مانوی تھوان تمن یہ ہو بہو پانے سمجھ کہ جلال صاحب کیا سمجھاون یعنی تمن گژھِ تصدیق اگر تم ات سوچس پہ کام کران جلال صاحب نے امہ قول ست گژھِ تمن تصدیق کہ صحیح وت پہ اگر تم واتمت اوتت تو عام انسانس گھن ٹورے بہت زن نیبر کھسی عقل جزوی عقل پہ کام کران یہند چھن چھت توے جلال صاحب بیٚیہِ جایہِ فرماون دپان زندگی ہند اصل ہسا درویشی یوت زانان درویشی یوت سا اخ جماعت یم زن پزر زانان باقی دنیک لک ہسا شرین ہند پہ دنیا کھیل مز مس نسا پی حقیقت کیا پزر کیا پزر کیا تصوف ہیچنان ککن تصوف دعوت دان پن پان پرزنس کنت یعنی یہ زن تصوف بانی حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ فرماون من عرف نفسہ فقد عرف ربہ اگر ے پن نفس پرزنو تم پرزنان کم سی عقل سن بدل کن بدل یہ کن پرزنان ات عقل لگان عقل تھز عقل یہ عقل ست پرزنان نفسانیت کیا گئی تو روحانیت کیا گئی یہ باقی عباداتوں سی پرزنان کی عبادات برحق تم پن مقام تھوان برحق مگر کہوٹ عقل لاگان حقس ناحقس عقل ست کہوٹ لگان اوے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمومت کہ اگر ے ذرا عقل تو روزو نماز کھت افضل یہ بد کڑان عقل پہ سا تھز عقل کہ فی الحال یہ نا حق تو ناحق بنم مگر یل پہ ہور گھن یت بن سمجھان حق یل ہور گھن سہ ناحق نیران پتہ یل بیہان ہور کھسان یہ تت سمجھان حق تہ نیران ناحق یتھے کن ہور ہور پکان توے ٹھٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرموت حدیث کہ یمس زٕ دۄہ گئی ہِوی تٔمِس گوٚو خسار یعنی اس آز تہ أتھۍ سونچس پہ کٲم کران ژورِ وُہٕرۍ دۄیہِ وُہٕرۍ تہ أتھۍ سونچس پہ کٲم کران أمِس ہسا خسار گژھان أمِس ہسا گژھِ سونچ بدلُن تِکیازِ زندگی جلال صٲب ونان زندگی کۄلہِ ہٕنٛدۍ آبٕکۍ پٲٹھۍ نٔو نٔو آب یِوان پرٛون گژھان یِتھ کٔنۍ آبس ٹھہراو یِتھے کٔنۍ چھُنہٕ انسان سٕنٛدِس تتھ آسنس تہِ ٹھہراو کینٛہہ یُس اصلی آسُن چھُ انسان سُنٛد نوٚو نوٚو چھُ تتہِ یِوان خزانہٕ منٛز نیٖرِتھ کمہ خزانہ مز اللہ ذوالجلالن اس مز پٲدٕ کورمُت پوٗشِتھ چھُن کورمُت تہٕ تٔتھۍ خزانس پتہ لگاونہٕ خٲطرٕ چھُ تصوف باضٲبطہٕ اکھ مشن اکھ یُس زن دعوت چھُ دِوان یہِ سا پانس کُنتھ گورن دوٚپنم کُنُے وژھُن نیبرٕ دوٚپنم اندر اژُن سُے للہِ گوٚوُم واکھ تہٕ وژھُن توے ہیوٚتنم ننگہٕ نژُن کیاہ ننگہٕ ٲس لالہ عارفہ نژان ڈر ژھُنُن ہٹٲیِتھ سورُے یعنی غفلتٕکۍ جامہٕ ژٔٹِتھ یمو جامو اس سور کورمت سماجن بنمت کھوکھلہ طریقے تمو طریقو نش کورن پن پان آزاد ڈر نش کورن پن پان آزاد تو گئی تس سرس محرم جلال صاحب بیٚیہِ جایہِ لیکھان دپان ڈر تو شک چٲنِس روحس سٲے حالت کران یہ زن تیزاب کران قبرس اس ڈرس مز پھٔسِتھ بہرحال ووٚن گۄڈے بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ یہ چھُنہٕ اوپن بنان کرُن کینٛہہ وۄنۍ یِم دوس پکان یم تھوان عقل مانوی تمن برابر فکر تران کہ جلال صاحب کیا فرماون ڈر تو شک روحس کمزور کران تمن میانہ ون ضرورت کی تو کلس پہ دوست پیغام یت ویڈیوس مز کہ غور فکرس کن غور فکرس کن پنس رہبرس کر دامنس چڑھت تھپ تمس ون دپس مے کیا کر وت 3 بجے رات کر ذکر و اذکار گۄڈٕ شروعاتس 3 گٲنٛٹہٕ 4 گٲنٛٹہٕ آس مسلسل دِوان اندس یادس مز امس زار پار کرنس مز یُس زن سون محبوب سون کُنُے لا شریک سون خدا ییٚمِس نہٕ کٕہٕنۍ شریک صرف پاک ذات ساتہِ پاکہِ حضرت اللہ جل شانہ تٔمِس ورٲے نہٕ کِہیٖنۍ کروس زار پار 3 بجے یہ ژےٚ نِش ژےٚ چھُے نہٕ امہِ خٲطرٕ کُن گژھنٕچ ضروٗرت کینٛہہ أمۍ ذوالجلالن ووٚن انسانس چھُ أمۍ خطاب دیُتمُت بہٕ ہسا چھُے ژےٚ شہرٕ کھۄتہٕ نزدیٖک یہِ چھُنہٕ کُنہِ مندرس مسجد کعبس چرچس کاشی گۄپھن
یہ گپن وپن یہ خطاب کی یہ انسانس قومت ون بزی ے شارک کھت نزدیک وفی انفسکم افلا تبصرون بھائی ے اندر چھ ژے کیا چھک نہ مے پرزناون یہ انسانس خطاب مگر پرزناون کم ست یہ عقل ست عقل پہ محبت تہ پید کران عقل ہر کن چیزس بارسس سنان یہ صحیح سوچ انسان صحیح سوچ تھے رت رت سوچ سون سوچی سو اس زن اعلیٰ علینس مز تان سون سوچی اس زن سجینس اندر نوان سوچی جہنمی تہ بناون سوچی جنتی تہ بناون پتہ یل اللہ تعالیٰ سن عاشق پانس اندر اچان ات ون دان صحیح عقل ہند استعمال کر پتہ یل تم نبر کن نظر دان تو گو فسما وجہ اللہ تمن پتہ اللہ تعالیٰ سن نور ورائے کہین ات یہ زن قرآن اورے ونت ژپر پہ فسما وجہ اللہ ات اللہ تعالیٰ سن نور کان ذات پات کان سلسلہ کان پارٹی ہود مسلمان سکھ عیسائی ڈوگر کہین چیز صرف اللہ تعالیٰ سن نور تی تصوف پیور تصوف تی یہ زن جلال صاحب مثنوی مز یہ زن شمس فقیر صاحب فرماون شمس وشکش سلسلہ یہ زن لال فرماون شیو تھل تھل روزان مسزان ہن تو مسلمان دانا ہے چھک تو پن پان پرزناو صاحب صاحب زانی زان پرزنائے کم ست صحیح شعور استعمال کرے صحیح عقل ہند استعمال کرے تقریباً اس تہ اللہ تعالیٰ سند عاشق مومن تم پتہ امک درس دیتمت اخوت درس تکیاز سانس ذوالجلالس سانس محبوبس ہر تت یکسان یت کن آفتاب سارے کت ہیوی آب سارے کت ہیوی ہوا سارے کت ہیوی زمین سارے کس ہشی یتھے کن سون محبوب سون ذوالجلال تہ سارے کت ہیوی ون کم کوتا ژھوڑ تمس تیوتا کورن عطا لا یسأل الانسان الا ما سعى انسانس تی ملان یمس سہ کوشش کر فاذکرونی اذکرکم کریو میون یاد تو وچھو پتہ میون آسن یل بہ کرو یاد یل تم پتہ یاد کر پنن عاشق پنن اولیاء پنن پیغمبر بنائن ایور گرین سدا بہار نین بنائت راج بین منصور یہ جلال صاحب سون سدا بہار یوتام کائنات چل توتام سدا بہار تمام سون لال سون نور دین جس تہ اللہ تعالیٰ سن پزیور عاشق سدا بہار ہمیشہ عاشقن نش مگر یم عاشق یم عقل مانوی تھوان تمن نش یم عقل کھسی تو جزوی پہ کام کران تم دپان یم ہسا پاگل یم فٲطر یمو کتام فٲطر کیا ورمژ مگر اے دوست حقیقت یہ یم دہ ات حقیقت پردہ وتھنے تھوت تمہ دہ بنک ستی ذوالجلالس ورٲے چھُنہٕ کہین یہ ہسا سوری تمی پٲدٕ کوٚرمُت ژٕ گژھکھ تمام یم درمو پرمو نش یمو درمو نشی گژھکھ ژٕ آزاد پنن روٹین اکھ بنیمٕژ مگر صحیح طریقہ غلط یہ صحیح بنیومت مگر تصوف امہ ہیور اخ مشن اخ اس زن انسانس یمو تمام چیزوں نش نجات دون تو بناون چھس کور کاغذ پتہ اہندس دلس پہ لیکھنے یوان اسم اعظم لا الہ الا اللہ لا موجود الا اللہ یہ اہندس دلس پہ لیکھنے یہ امس تصوف کور کاغذ بناون یعنی کڑان چھس تمام شکو مز نبر پتہ لا موجود الا اللہ شک کرتن پتہ پنس دہس راتس پنس خدایس ست بے پناہ محبت خدایس ست محبت کرن کیا گو یعنی خدای سندس مخلوقس چھس محبت کرن تکیاز خدای وچھن آز تام کٲنٛسے یہ سہ عظیم تو مقدس ذات یہ وچھنہ یوان کی محسوس یوان کرنے أمۍ سُنٛد آسُن تو أمس محبت کرن گو أہندس مخلوقس محبت کرن أہندٮ۪ن پیغمبرن أہندٮ۪ن اولیاء أہندٮ۪ن عاشقن ریسپیکٹ کرن توے قرآن عظیمس مز فرماون دپان یتھ نہٕ میانٮ۪ن عاشقن خبردار یتھ نہٕ میانٮ۪ن عاشقن مرد بنو یتھ نہٕ میانٮ۪ن اولیاءن میانٮ۪ن ولین مرد بنو یم چھ زندہ تۄہہِ چھُو نہٕ شعوٗر تہنٛد شعوٗر چھُنہٕ توٚتتھ گژھان یم ہسا روزِ زندہ یہ پان ذات پاک حضرت اللہ جل شان چھنا کوتاہ کال گو حضرت نوح علیہ السلام یم دنیا مز رحمت زن چھ ون تم سن ناو اس برونٛٹھ کن زن چھ ون حضرت نوح سن 950 ؤری اس برونٛٹھ کن یہ صفت تم سوری کینٛہہ پشرومت پنس ذوالجلالس پتہ تتھ قومس
دہس راتس پت پھیران ہتو ییتو خدایس کن ییتو خدایس کن عاشق سن پہ یہ آسان ات مشن تک بلہ گو انی ولو آیا اگر حقچ کت زانن چھک یہ واتنو دہن تام یہ پانس نش تھیک نت گژھِ نہٕ پٔپِتھ حالو کھٮ۪تھ یہ نور الدین صٲبن فرمو کینٛژن پٔپِتھ گٔے حالو کھٮ۪تھ سُہ گوٚو سُے یُس سِرس گوٚو محرم پتہٕ تھووُن پانسٕے نِش دہن نِش واتنوونٕے نہٕ أمِس کھیوٚو یہِ حالوٕ اتھ درٛاو نہٕ زیادٕ فٲیدٕ کینٛہہ یہِ چھُ دہن تام واتناوُن سۄے چھُ زندگی ہُنٛد مِشن تیٚلہِ چھُ اتھ بیٖہان یِوان تمہِ سۭتۍ نٮ۪بر تہٕ بہرحال اللہ تعالیٰ تھٲینو تُہۍ سلامت جلال صٲبن قول چون اصل ہستی چون سوچ یہ پزر اس ہوش کا رازدار بے ہوش کے علاوہ کوئی نہیں ہوش کا رازدار گۄڈٕ دوٚپُن ہوش ہوش گئی عقلِ معنی بے ہوش ہوش کا رازدار بے ہوش کے علاوہ کوئی بے ہوش کم نش گوٚو گژھُن ییٚمہِ کھٔسی تہٕ جُزوی عقلہِ نش گژھِ گژھُن بے ہوش عقلِ معنوی پٮ۪ٹھ گژھِ یُن ییٚمہِ ساتہٕ عقلِ معنوی پنُن پرتو چھُ سٲرِکس کُن تراوان أمِس چھُ ٹٲرٕے گژھان بِہِتھ اگر نہٕ باکمال رہبر آسہِ پٔتۍ کِنۍ انسانس چھُ باسان أسۍ روٗز قُبرس منٛز کافر زو میون گو بت پرست نعم صٲب سون رحمت اللہ علیہ سجدٕ سوے محرابن أمِس چھُ سیوٚدُے کافر بنان عاشقس سب مگر سۄ چھِ عقلِ معنوی آسان تتھ تل وُترُن چھُنہٕ یاران آسان کینٛہہ چلو سلامت تھٲینو اللہ ذوالجلال سُہ کٔرِنو پنٕنۍ حفاظت تہٕ رٲچھ یاسیٖن چینل چھِ تُہنٛز تہِ چینل ییٚتٮ۪تھ مےٚ غلط آسہِ گژھان تتٮ۪تھ ٲسۍزیو درگُزر وارن کران تتہِ ٲسۍزیو معٲفی دِوان تِکیٛازِ بہٕ تہِ چھُس اکھ بشرٕے اکھ تہٕ بیٚیہِ تتٮ۪تھ ہٮ۪س تہِ دیُن رٔلِتھ روزو پانہٕ ؤنۍ بارٕنۍ یِکوٹ تہٕ یہِ تصوُف کرہون دُنیہٕچہِ ہر کُنہِ گنٛدگی نِش آزاد اکھ کتھ ونہٕ بہٕ بیٚیہِ ییٚتٮ۪تھ تۄہہِ اگر تمام دُنیہٕکۍ صوٗفۍ برابر یِم زن دُنیاہس منٛز صوٗفۍ چھِ صوٗفیتس پٮ۪ٹھ برابر پکن بہٕ دِمہٕ جگرٕکۍ خوٗنہٕ سۭتۍ لیٖکھِتھ کہ کینٛہہ ٹایم لگہِ یہِ کرِ ورلڈس تصوُف ژھٹھ پوٗرٕ ورلڈس تِکیٛازِ تِم چھِ اتھ منٛز گُن اللہ ذوالجلالن پوٗشِد کٔرمٕتۍ تصوُفس اندر یا تصوُف یِم زن بانی چھِ یِم زن یہِ پکناوان چھِ یِہنٛدِ دربارٕچ نہٕ گرد تہِ لاوو نہٕ أسۍ یہِ تِمو ووٚنمُت چھُ اگر أسۍ تتھ پٮ۪ٹھ پکو مگر ہاے افسوٗس اسہِ ژھُن اتھ منٛز تہِ ژوٗر تصوُفس منٛز بہرحال تہِ چھُس بہٕ ویٖڈیوَن منٛز ونان کہ کیاہ چھِ أسۍ کران اتھ سۭتۍ ناانصافی تہٕ اللہ ذوالجلال دِیِن اسہِ صحیح طریقہٕ سمجھنُک قوت کٔرِن عطا صحیح دیٖن سمجھنُک قوت کٔرِن عطا راے مستقیٖمس پٮ۪ٹھ پکنُک قوت کٔرِن عطا تہٕ واتنٲیِن اسہِ توٚتتھ یوٚتتھ واتنُک اسہِ تٔمِس محبوٗبس سۭتۍ وعدٕ چھُ کوٚرمُت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فی امان اللہ.